Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. ETA टीचिंग जॉब 2025। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आपने कौन सी बुक्स हैं, कौन सी ऐसी स्पेशल बुक है और कौन सी ऐसी टेक्स्ट बुक्स हैं जिनसे आपने तैयारी करनी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस के कमेंट में या व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि जी कौन सी बुक्स पढ़ें, 9th की केमिस्ट्री पढ़ें, 9th की बायो पढ़ें, 10th की ये। तो मैं आपके लिए एक स्पेशल बुक रिकमेंड करूंगा जो पिछले जो लास्ट टाइम ईटा का टेस्ट हुआ था ऑलमोस्ट 2022 और 23 में, किस बुक से मैक्सिमम एमसीक्यूज आए थे वो बुक मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ जो सपोर्टिंग बुक्स हैं वो कौन सी बुक्स हैं जिनको आपने स्टडी करना है, जिनसे आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। और फिर वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर यू। और फिर आपने अगर किसी सिस्टम से तैयारी करनी है, आपने ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी है इस फ्रॉम द होल कैपी, तो आप कैसे तैयारी करें, कैसे सिस्टमेटिक और क्वालिटी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपने जो टेक्स्ट बुक्स हैं मैं उनकी बात करूं अगर, तो 6th 7th 8th ये जो 3 क्लासेस हैं, 4th 5th की बुक्स आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 6th 7th और 8th की जो बुक्स हैं, जनरल साइंस की बुक्स स्पेशली 6th 7th 8th की, उसमें जो कुछ भी है। जनरल साइंस में क्या होता है, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स तीनों को मिला के जनरल साइंस, चाहे आप 6th की जनरल साइंस लें, 7th की जनरल साइंस लें या 8th की, तो इन जनरल साइंस की बुक में यू विल हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों के जो कॉम्बिनेशन होता है जनरल साइंस, तो उसमें जो जो कॉन्सेप्ट हैं, जो जो चीजें आपने वो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करने हैं, उनको स्टडी कर लें। और उनमें जो चीजें हैं उसमें से जो एमसीक्यूज आएंगे, जाहिर सी बात है आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो आप वो आंसर्स कर लेंगे। इसी तरह 6th 7th 8th की सोशल स्टडीज वो देख लें आप, उसमें क्या चीजें हैं, क्या कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। 6th 7th 8th की इस्लामियात वो आप देख लें, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, आपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कर लें। और जहां तक इंग्लिश की बात है, इंग्लिश नॉर्मली जनरल होती है। जनरल इंग्लिश से क्या मुराद है कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। डेफिनेशन रटा मारने से समटाइम यू कांट आइडेंटिफाई parts of speech. For example, you will be given a sentence or a word will be underlined and you will be asked to identify which part of speech is this. फिर parts of speech में से for example noun है कि कौन सी kind है, it's a collective noun, it's a compound noun, it's a concrete noun, it's a material noun। तो आपने ये तमाम चीजों का concept क्लियर करना है। एडजेक्टिव है तो कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। इस तरह एडवर्ब है तो कौन सा एडवर्ब है। फिर कंजंक्शन है, आपका मेनली यही है। फिर यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यूज ऑफ आर्टिकल, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो मेन आपकी जनरल इंग्लिश में जो मेन कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जाहिर सी बात है ये सिर्फ पढ़ने से नहीं आता, यू हैव टू लर्न फ्रॉम अ टीचर। तो 6th 7th 8th की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, कैपी की टेक्स्ट बुक्स हैं, इनकी जनरल साइंस, इनकी सोशल स्टडीज, इनकी मैथमेटिक्स, और इसी तरह 6th 7th 8th की मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 25% है और 20-25% डिफरेंट उसमें। तो उसमें से आपने जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं 6th 7th 8th की मैथ्स में, वो आपको आने चाहिए, वो आपने सीखने हैं। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल मैथ फील्ड नहीं है तो आपने वो बेसिक मैथमेटिक्स सीखनी है। इसी तरह फिर आपकी जो सपोर्टिंग बुक है जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी, ये इन बुक से आपने क्या करना है, इन बुक से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आपने तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। फिर प्रैक्टिस के लिए तो बड़ी जबरदस्त बुक है 2022 और 23 में जो ईटा के अंडर जो टेस्ट हुए हैं, स्कूल लीडर्स के टेस्ट है या बाकी पोस्टों के टेस्ट हुए हैं, ज्यादातर टेस्ट इस बुक से हैं जो मैं आपको नाम बताने वाला हूँ। बुक का नाम है ट्रेजर ऑफ नॉलेज, और उस वक्त ये 3rd एडिशन था। उसमें से मैक्सिमम आपके पास अगर पुराना एडिशन पड़ा हुआ है वो पीडीएफ में मिल सकता है, मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर सकता हूँ। तो अब इसका 4th एडिशन है, 4th एडिशन ट्रेजर ऑफ नॉलेज। तो मैक्सिमम एमसीक्यू इस बुक में से आते हैं। इसमें पेडागोजी है, इसमें जनरल साइंस है, इसमें सोशल स्टडीज है, इसमें इंग्लिश के एमसीक्यूज हैं, इसमें मैथ्स के एमसीक्यूज हैं। इस तरह जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की इन तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं जिनसे टेस्ट बनते हैं, तमाम एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए पहले क्या करना है, फिर सुन लें, पहले आपने उन बुक से 6th 7th 8th की बुक से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फिर प्रैक्टिस के लिए आपने ट्रेजर ऑफ नॉलेज की बुक चाहे पीडीएफ फॉर्म में या आपको हार्ड फॉर्म में मिलती है,
وہ بک لیں, اس میں سے آپ نے ایم سی کیوز کی پریکٹس کرنی ہے. یہ اٹس آل اباؤٹ پریکٹس. جو ایم سی کیوز بیسڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کو پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. میکسیمم جتنے ایم سی کیوز آپ کر سکتے ہیں اس بک میں سے آپ کریں, اور چانسز یہی ہوتے ہیں زیادہ تر اس بک میں سے ہی ایم سی کیوز آتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بک ہے اسپیسیفکلی اس طرح کے ٹیسٹ کے لیے. جو ایم سی کیوز بیسڈ ٹیسٹ ہیں ان کے لیے وہ بک ڈیزائن کی گئی ہے, بڑی اچھی ایفرٹ ہے. اور اب اس کا 4th ایڈیشن آ چکا ہے, تو وہ بک لیں, اس بک سے پریکٹس کریں. اب اگر آپ ایک سسٹمیٹک ایک کوالٹی سسٹم کے ساتھ, یہ بندہ خود تیاری کرتا ہے اس طرح پھر سیریس نہیں ہوتا, اس طرح سسٹمیٹک طریقے سے نہیں کر سکتا. اگر آپ نے ایک آن لائن پریپریشن کرنی ہے, پہلے میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں, یو آر مائی ریگولر ویور, تو ہم نے آج 24 فیبروری, آج رات 8:30 بجے سے 9:30 بجے تک زوم پہ کلاس ہوگی. میرے ساتھ کیپی سے پورے آپ نے مختلف ڈسٹرکٹ سے اسٹوڈنٹس میرے ساتھ انرول ہو چکے ہیں, ہم نے رجسٹریشن کروا لی ہے. آہستہ آہستہ ڈیلی بیسس پہ 2-4-5 لوگ آ رہے ہیں. تو ایک پہلے میں جب آپ اپنا رجسٹریشن کرائیں گے, نامنل سے 6,000 فی ہے, میرے ساتھ پوری ایکسپرٹس کی ٹیم ہے, میتھس کے ٹیچر ہیں, انگلش میں خود کرواؤں گا, اسی طرح فزکس کیمسٹری جنرل سائنس کے ٹیچرز ہیں, اسلامیات کی ایک پراپر سسٹمیٹک پیڈاگوجی ہے. تو تمام جو سبجیکٹس ہیں ان کے ایکسپرٹس پروفیشنل ایکسپرٹ تیاری کروائیں گے. تو آپ نے اپنا نام, اپنا شیئر کا نام, پوسٹ اپلائیڈ فار, مجھے میرے واٹس ایپ نمبر جو اسکرین میں نظر آ رہا ہے اس پہ آپ سینڈ کریں گے. آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کیا جائے گا, وہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ لائن دی جائے گی. آج سے 8:30 بجے سے کلاس ہوگی. پہلے فیز میں انگلش, پیڈاگوجی, جنرل سائنس, اس کی کلاسز ہوں گی. انشاءاللہ ود ان 20-25 ڈیز اس کو ہم مکمل کلیئر کریں گے. پھر نیکسٹ فیز میں میتھ, اسلامیات اور جی کے ہے, اسلامیات اور سوشل اسٹڈیز اور میتھس, ان کی کلاسز ہوں گی. واٹس ایپ گروپ میں ٹیسٹ ہوں گے, مٹیریل سینڈ کیا جائے گا, ٹیسٹ آپ کو سینڈ کیے جائیں گے, ٹیسٹ پہ ڈسکشنز ہوں گی. ایک سسٹمیٹک پروسیجر ہے. 6,000 اس کی جسٹ فی ہے. آپ رجسٹریشن کروائیں, آپ کو گروپ میں ایڈ کیا جائے گا, اور پھر انشاءاللہ ایک بہترین طریقے سے تیاری کروائی جائے گی. ہم پچھلے 8-10 سالوں سے سبجیکٹ اسپیشلسٹ, لیکچررز, ایچ ایم, ایس ٹی او, ایڈیو تیاری کروا رہے ہیں. تو انشاءاللہ سکسیس ریٹ جو ریشیو ہے وہ الحمدللہ بڑی ہائی ہوتی ہے. جب آپ سسٹم کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی آٹومیٹکلی تیاری ہوتی رہتی ہے, کیونکہ بندہ خود اتنا کنسنٹریشن کے ساتھ تیاری نہیں کر سکتا. تو آج کی یہ ویڈیو اس لحاظ سے آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ تھی کہ آپ نے تیاری کرنی کیسی ہے. اکثر اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کون سی بک سے تیاری کریں, 9th پڑھیں, 10th پڑھیں, 4th 5th کی بکس پڑھیں. تو میں موسٹ امپورٹنٹ 4th 5th 6th کی بک بھی دیکھ لیں, 4th 5th کی بھی, 6th 7th 8th یہ بڑی امپورٹنٹ بکس ہیں. ان میں پچھلے کانسیپٹ بھی زیادہ تر ہوتے ہیں. 6th 7th 8th کی جنرل سائنس, میتھ, اسلامیات, سوشل اسٹڈی وہاں سے دیکھیں. انگلش کے لیے ظاہر سی بات کو سیکھنا پڑے گا, وہ کانسیپٹ کلیئر کریں. تمام پارٹس آف اسپیچ کے, ٹینسز کے, فریز, کلاس, یہ ساری چیزیں جو ویسے کانسیپٹ ہیں تو کلیئر کریں. اور ٹریجر آف نالج بک لیں پریکٹس کے لیے, بڑی امپورٹنٹ بک ہے. اگر آپ کو PDF میں چاہیے تو آپ مجھ سے میرے نمبر پہ مجھ سے مانگ سکتے ہیں, آپ کو میں سینڈ کر لوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن پریپریشن کرنی تو پھر آپ میرے ساتھ سسٹم میں شامل ہو جائیں. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.